बंधु माने जदि आज कौनसी कारणरू आपणक मन एक पुराना डॉक्यूमेंट एक भूली जाइथिबा स्थान एक बंद ड्रॉयर किंबा आपण दिन दिन धरी स्थगित रखिथिबा कौनसी कार्य आड़को टाणी होई जाउछि तेबे द्वितीय थर चिंता न करी एही संकेत को अणदेखा करंतु नाही। प्रायतः जीवन आमको सूक्ष्म संकेत देइथाय। प्रथमे मनरे एक चिंता उठे, तापरे समान धारणा पुनरावृत्ति हुए एवं शेषरे परिस्थिति स्वाभाविक भावरे आमको एपरि एक बिंदु को नहीं जाए जोठारे यह सब किछि निर्धारित थिला परि मने हुए। किंतु अपेक्षा करंतु, आजिर आलोचनार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आपण हुए तो गत किछि दिन धरी अनुभव करिथिबे जे एक असंपूर्ण कार्य मन को बारंबार आसुछि। हुए तो एक पुराना कागज, एक डॉक्यूमेंट, आपणक परिचय सह जड़ित एक जिनिस किंबा आपण रखिथिबा एक दायित्व भाबी जे पर्यंत प्रचुर समय अछि। जदि यह आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे आजिर आलोचना विशेष अर्थपूर्ण होई पारे। आउ किछि अछि, मु आजि एक निर्दिष्ट संकेत बांटिबी जहाकु बहुत कम लोक प्रकृत रे बुझी पारंती। जो माने यहाकु सठिक समय चिन्हिचंती से माने प्रायतः पछकु चाहंती एवं इच्छा करंती जे से माने शीघ्र ध्यान देइथिले। तेणु दयाकरी शेष पर्यंत एही वीडियो को देखंतु। एबे विगत 3 दिन विषय चिंतन करंतु। कौन कौनसी पुराना परिचित हठात आपणक मन को आसिला? आपण कौन एपरी किछि मने पकाइले जहा आपण बहुत दिन धरी भूली जाइथिले? किंबा एक छोट काम आपणक चिंताधारा को बारंबार आघात करुथिला? प्रायतः एपरी घटना केवल संजोग परि मने हुए नाही, से माने आमको विराम एवं प्रतिफलित करिवार सुजोग प्रदान करंती। तथापि यार अर्थ नुहे जे प्रत्येक घटनार एक अलौकिक कारण थाए। केतेक समय आमर निज मन आमको सेही दिगरे देखिबाको अनुरोध करे जोठारे आमर ध्यान प्रकृत रे आवश्यक। तथापि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु आसीबाको बाकी अछि। आज मु आपनकु गोटिए सरल प्रश्न पचारिबाको चाहे। आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि जीवन एक नूतन मोड़ नेबा पूर्वरु छोट सामान्य मने हेउथबा घटना गुड़िक घटिबा आरंभ हुए? उदाहरण स्वरूप हठात एक पुराना जिनिस उपरे चुंटी पड़िबा, आपणक संपर्क हराइथिबा व्यक्तिक ठारू एक वार्ता पाइबा किंबा बारंबार एक असंपूर्ण कार्य को मने पकाइबा। एही घटना गुड़िक आमको आमर जीवन को संगठित करिबार सुजोग प्रदान करे। तथापि अनेक लोक से गुड़िक अणदेखा करंती। ठीक एहिठारे ही सबुठारु बड़ भूल अछि, कारण जो व्यक्ति एई छोट पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िक समय मध्यरे समाप्त करंती से हेउछंती सेही व्यक्ति जे बड़ सुजोग आसिले विचलित रुहंती नाही। तेणु जदि आज आपणक मनरे एक पुराना कार्य समाप्त करिबार आग्रह उठे तेबे एहाको स्थगित रखंतु नाही। सेही कार्यटी परे आपणक पई आश्वस्तिर एक उत्स होई पारे। तथापि मु सेही निर्दिष्ट संकेतर नाम देबी नाही, कारण अंतर्निहित प्रसंग को बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एबे भी आम सहित अछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय मु चाहे जे आजिर आलोचना रे अंशग्रहण करुथिबा समस्तंक मनरे सकारात्मकता एवं धैर्य प्रचलित हेउ। एबे आउ गोटे कथा विचार करंतु, दिनटी किपरि विगत होईछि ताहा हेउ। अनेकंक पई एही संध्या किंबा राति आत्मनिरीक्षणर समय होई पारे। आपण हठात पुराना कागज पत्र देखिबा पाई पसी पारंती। आपण एपरि किछि पाई पारंती जहाको आपण मास मास धरि स्पर्श करि नाहंती एवं सेही मुहूर्त रे अनुभव करंतु जे किछि कार्य को स्थगित रखिबा आउ ठीक नुहे। मने रखंतु, जीवन रे परिवर्तन प्रायतः एक बड़ विस्फोरण सहित नुहे, बरं एक छोट निष्पत्ति सहित आरंभ हुए। किंतु अपेक्षा करंतु, लोक माने प्रायतः आउ एक कथा भूली जाती। जेतेबेले आपणकर मन बारंबार एक निर्दिष्ट दायित्व प्रति आपणकर ध्यान आकर्षण करे ताहाको दमन करंतु नाही। केतेक समय सेही दायित्व परे मानसिक शांतिर उत्स होई जाए। तेणु आज संगठित हेबाको आपणको अनुरोध करुथबा सेही अंतःस्वर को सुनंतु। जदि एठारे आलोचना हेउची ता आपणक निज परिस्थिति सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे दया करी एही आलोचना को पसंद करी आपणकर समर्थन देखांतु।
बंधु माने एबे आपणक चारि पाखरे घटुतबा छोट छोट जिनिस गुड़िक प्रति ध्यान दियंतु। प्रातः जीवन आमको साधारण मने पकाई थाए जे किछि दायित्व आ स्थगित रखा जाई परिबो नाही। आपण एक पुराना बैग रे एक कागज खंड पाई पारंती, आपणक फोन ने एक पुराना वार्ता देखि पारंती किंबा कोनोसी प्रियजनक ठारू एक सरल मंतव्य सुनी पारंती जहा आपणको विराम एवं प्रतिफलित करिथाय। एपरि मुहूर्त रे भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही, बरं आपणक जीवनर केउ दिगको संगठन आवश्यक ताहा बुझिबा पई आपणको एक शांत मनर आवश्यकता अछि। किंतु अपेक्षा करंतु, एठारे अधिकांश लोक एक बड़ भूल करंती, से माने निष्कर्ष रे पहुंचीबाकू तरबर हुअंती। अन्य पक्षरे जड़े ज्ञानी व्यक्ति निष्पत्ति नेबा पूर्वरु संपूर्ण संकेत को पर्यवेक्षण करंती। सेथिपाई जदि आज आपणक मनरे किछि भाराक्रांत हेउछि तेबे एहाकू केवल उभय चक्षु देई देखंतु नाही। प्रातः सेही जिनिसटी शेषरे आपणक पई आश्वस्तिर उत्स होई जाय। जदि आपण एबे भी ध्यान दे शुणुचंती तो आजिर सबुठारु बड़ रहस्य कोनोसी चमत्कार रे नुहे, परं आपणक निज विचक्षणतारे रहिछि। आपण कण आपणकर गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गुडी को वर्तमान जांच करिसेंती, से गुडी को सठिक स्थान रे अछि कि एपरि कोनोसी कार्य अछि कि जाहाको आपण स्थगित रखिथांती भाबी जे आहुरी बहुत समय अछि। एही प्रश्न आज आपणक पई गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित होई पारे। तथापि मु सेही शेष संकेत विषय कहिबे नाही, कारण एठारे आउ एक घटना अछि जहाको आमे प्रथमे बुझिबा आवश्यक। कल्पना करंतु संध्या हेउछि, दिनर व्यस्तता परे जेतेबेले आपण किछि समय पई चुप बसी थांती सेतेबेले आपणको हठात एक असमाप्त कार्य मने पड़े। एहा बहुत स्वाभाविक एवं प्रायतः एहा आपणक जीवन रे टिके अधिक क्रम आनिबार उपयुक्त समय। मने रखंतु, केवल एथिपाई एक गुरुत्वपूर्ण कार्य को स्थगित रखंतु नाही जे आपण आज करबाको इच्छा करू नाहंती। जदि आमे केवल समय प्रति ध्यान देबा तेबे अनेक छोट छोट समस्या दूर होई जाए। तथापि प्रकृत मोड़ आसीबाको बाकी अछि। अनेक लोक जीवनर एपरि एक पर्याय पहुंची जांती जोठारे सेमाने भाबंती जे काहेकि सब किछि एकाथरे मने पडुछि। पुराना डॉक्यूमेंट, अतीतर वार्ता, पुराना प्रतिश्रुति एवं अपूर्ण दायित्व। जदि आपणक सहित एहा घटुछि तेबे एहाको आपणक जीवन को सजेड़िबार एक सुजोग भाबरे देखंतु। एहिठारे आपणक पथ एक नूतन दिग नै पारे। सेथिपाई मु बारंबार कहूछि, तरबर हुअंतु नाही। आपणक जीवन रे धैर्य, स्पष्टता एवं शुभ चिंताधारा प्रचलित हे बोली मु कामना करूछि। एबे कल्पना करंतु राति होई गलानी एवं चारि पाखरे नीरवता रहिछि। हठात आपण एक गुरुत्वपूर्ण कार्य मने पकाइबे जहा दिन दिन धरि असंपूर्ण रहिछि। से मुहूर्त रे आपणक मनरे एही भावना आसे जे एहाको आउ स्थगित रखिबा उचित नुहे। प्रायतः जीवन रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन एपरि छोट निष्पत्ति सहित आरंभ हुए, किंतु सेही निष्पत्तिर नामकरण करिबा एबे अकाल हेबो, कारण आउ एक संकेत प्रकाश पाइबाकू जाउछि एवं सेही संकेत आपणको आगामी दिन रे नेबार सर्वोत्तम कार्य पंथा बुझिबारे सहाय्य करिबो। तेनु आपण एपर्यंत जहा सुनिछंती ताहा मने रखंतु। एही संकेत गुड़िक मध्यरे थिबा संजोग स्पष्ट होइछिबो एवं केवल सेतेबेले पूर्ण चित्र पूर्व अपेक्षा स्पष्ट होइछिबो। बंधु माने आपण एपर्यंत आपणक मनरे देखिथिबा संकेत गुड़िको पुणी थरे संजोग करिबाकू चेष्टा करंतु। प्रायतः आमे अनुभव करू जे पृथक घटना गुड़िकर परस्पर सहित कोनोसी संपर्क नाही, तथापि समय आगको बढ़िबा सहित आमे अनुभव करूछु जे प्रत्येक छोट छोट विवरणी आमको समान दिगरे नै जाउथिला। किंतु अपेक्षा करंतु, एहा सेही मुहूर्त जोठारे कहानी एक नूतन मोड़ नै थाए। कल्पना करंतु जे दिनटी साधारण भाबरे बीती जाउछि, आपण आपणकर कार्य रे व्यस्त अछंती। हठात जने पुराना परिचित व्यक्ति नाम मने पड़े किंबा आपण एक पुराना दलील रो उल्लेख सुनती। यह केवल एक संजोग होई पारे, तथापि एपरि समय अनेक लोक सेमानंकर असमाप्त कार्य उपरे पुनः ध्यान देबाको आरंभ करती। मने रखंतु, केतेक समय सबुठारु बड़ आश्वस्ति किछि नूतन जिनिसर नुहे, बरं एक पुराना स्थगित कार्य समाप्त करिबार मिली थाए।
ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମନ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ, ପରିଚୟପତ୍ର, ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ବିଚକ୍ଷଣତା ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଶେଷରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲି, ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏହାପରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ସତର୍କ, ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହିଠାରେ କାହାଣୀଟି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଅନେକ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେହି ଶେଷ ପ୍ରକାଶନର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସଂକେତ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ଅର୍ଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପରେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯାହା ମୁଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିଛି ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର, ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିର ଶାନ୍ତ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି, ସେହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଏକ ଭାର ହଟିଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା। କେତେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସଂକେତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣାର ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ କାଗଜପତ୍ର, ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦାବି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହୁଏ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲି? ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଚେତନତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସର୍ବଦା ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ